Hi, Assalamualaikum, sahabat sejahtera. So in this video, I'm going to continue subtopic 4.1 sebab tadi hari tu saya tercicir, saya tak perasan ada lagi. Okay, so this one, it's a pulley system. Okay, you have object P and object Q. So maksudnya basically secara generalnya dalam gambar ini sebenarnya ada tiga sistem iaitu pulley, object P dan object Q. But under this subtopic, we're going to study about the object P and Q lah. Okay, so maksudnya kita abaikan pulley sekejap. Okay, so object P, so the object, so of course dia ada a force weight ke bawah and then it has tension, okay, ke atas. Okay, kita tak ada permukaan yang bersentuhan, so maksudnya kita tak ada normal dan juga kita tak ada force, frictional force, and also we don't have external force. So kalau nampak dekat sini gambar dia ada acceleration. Okay, meaning that your system is accelerate ataupun your system ada a variation of velocity. Okay, so maksudnya law yang kita akan gunakan adalah Newton's second law iaitu summation of F. F is equal to MA lah. Okay, so maksudnya direction of awak punya motion adalah ke atas and then yang ini dia akan jadi ke bawah lah. Okay, ni motion A dia ke bawah. Okay, dia ikutlah direction of acceleration dia. Okay, so dekat sini, okay, untuk objek P kita dah lukis dah. Okay, untuk objek Q, weight ke bawah, tension pun ke atas lah. So tension ni awak nak labelkan dia sebagai T sahaja pun boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah tali yang sama. Okay, bila tali yang sama, confirm dia akan ada value tension yang sama. Okay, so untuk objek P, kita lukis free body diagram dia, weight ke bawah, and then we have tension. So this one is for object P, and then next one is object Q. Here we have weight, and then after that we have T. Okay, alright, settle. Okay, so lepas tu, okay, sukalah saya ingatkan ke awak, okay, sekarang ni awak punya acceleration untuk objek Q adalah ke atas. Okay, so acceleration untuk objek P adalah ke bawah. Okay, ingat tengok direction of acceleration yang dia beri and then you extend the direction along the wires ataupun along the rope lah. Okay, so lepas tu kenapa direction of acceleration ni penting? Sebab apa? Untuk objek yang ada motion, okay, objek yang ada motion ataupun ada acceleration, force kita yang lebih kita dah takkan tengok force atas minus force bawah dah ataupun force kanan positif minus force kiri, tak ada. Okay, untuk objek yang ada motion, yang ada acceleration, kita akan tengok. Okay, maksudnya force yang sama arah dengan acceleration itu kita akan assume dia sebagai force yang lebih besar berbanding dengan force yang ada di opposite side. Contoh dekat sini kan, objek Q, acceleration kita ke atas. So maksudnya tension kita adalah lebih besar berbanding dengan weight. So maksudnya equation kita nanti adalah summation for Fy untuk objek T okay, it's equal to MA. Okay, so summation of Fy iaitu force acting on object Q. Object Q. Okay, object Q. Okay, sorry, saya tulis baik lah. Okay, so first kita tengok object P dulu. Okay, summation of force object P in X component will be equal to 0 lah because our motion untuk object P hanya melibatkan ke atas dan ke bawah. Okay, so now we move to object Fpy. It's equal to ada acceleration kan, so MA. Okay, so the purpose of we extending the direction of the acceleration is because we want to know which force is greater, which force is smaller. Okay, untuk objek ataupun sistem yang ada acceleration, okay, force yang sama arah dengan acceleration itu kita anggap dia sebagai force yang besar berbanding dengan force yang arah bertentangan daripada acceleration. Sebab apa? Kalau force tu tak cukup besar, maksudnya objek kita takkan ikut force tu. Okay, macam contohlah you ada kereta. Okay, contoh kereta tu terlalu berat dan you nak tarik kereta tu. Okay, kalau force tarikan you tu tak cukup besar, maksudnya kereta you takkan bergerak. Okay, oleh kerana force untuk kita tarik kereta tu lah besar daripada weight kereta tersebut, maka kereta rosak tersebut akan bergerak kan. Okay, apa yang kita perlukan adalah force yang lebih besar daripada weight tersebut. So maksudnya direction of motion of that kereta yang rosak tu adalah ikut arah direction of kereta itu ditarik lah. So maksudnya tarikan itu force dia lebih besar berbanding dengan weight dia. So maksudnya tarikan tolak weight lah. Maksudnya tarikan tu akan ada positive value and then that weight of the car will be negative value. Okay, so maksudnya
force yang sama arah dengan acceleration, sign dia akan jadi positif sebab kita anggap dia adalah force yang lebih besar berbanding dengan force yang arah dia adalah bertentangan dengan acceleration. Okey, contoh objek P, okey, acceleration kita arah dia adalah ke bawah kan. Okey, so maksudnya dekat sini force W, okay, will be greater than force T, okay, tension. So maksudnya W minus tension will be equal to MA. Okay, so walaupun tadi kalau contoh kita tak ada motion kan, contoh V is equal to 0 ataupun at a constant speed, okay, kita akan buat equation dia adalah force yang atas positif, force yang bawah negatif kan. Tetapi berbeza konsep kalau kita ada acceleration. So maksudnya force yang lebih besar ataupun force yang positif adalah force yang sama arah dengan acceleration. Okay, so sekarang untuk point P ataupun objek P, force yang sama arah dengan acceleration iaitu pointing downward adalah W. Okay, so maksudnya W minus tension will be equal to MA. Okay, begitu juga dengan sistem yang kedua iaitu objek Q. Summation of force acting on object Q in X component will be equal to 0 because our motion now is only involving Y component. Okay, so that's why our total force in X component is equal to 0. So total force for object Q in Y component will be equal to MA because there is a motion along Y component because there is an acceleration symbol here. Okay, so saya cakap untuk force yang sama direction dengan acceleration dia adalah force yang besar. So maksudnya force yang besar kat sini adalah tension, okay, minus dengan force yang opposite side daripada opposite direction daripada acceleration tadi iaitu W. Okay, so maksudnya T minus W will be equal to MA. Okay, nampak tak? Kalau tak ada motion, okay, sama jugalah kalau tak ada motion kita akan positif ke atas minus dengan weight lah kan. Okay, untuk yang motion dia kebetulan motion dia sama direction dengan T, so maksudnya T tu adalah lebih besar daripada weight, so maksudnya T minus weight. Yang atas tadi dia motion kita ke bawah, so maksudnya weight tu lebih besar daripada T, so maksudnya weight minus T. Okay, that is the concept that you need to remember. Okay, so ini untuk motion when you dealing with a situation you in a lift or you in a compartment or an object in a box. Okay, you bolehlah apply sistem yang macam motion in a lift ni lah. Okay, so contoh dalam kat sini kita punya free body diagram kita kat sini lah. Okay, the point between contact point between the human and the surface stage here, stage of the surface here. Okay, so dalam ni you imagine macam stage tu adalah contohnya lantai lah, lantai lift awak, kotak tu adalah lift and then orang tu adalah awak lah contohnya. Okay, so what is the force acting on this human here is adalah first, okay, kita ada weight on the human ke bawah, and then yang kedua kita tengok direction of motion kita adalah ke atas. Okay, so maksudnya di ke atas ni kita akan ada normal force. Okay, because there is a contact between the human and the surface lah. Kita akan ada friction dekat sini sebab it's not stated here the surface of the stage is rough or anything. Okay, so maksudnya we always assume the surface is smooth. Okay, so therefore free body diagram untuk gambar ini adalah normal ke atas and then we have weight ke bawah. Okay, simple saja. So this is the FBD lah. Okay, dari segi equationnya, sekarang ni awak nampak motion kita hanya melibatkan y axis. So maksudnya summation of F in y component only is equal to MA. Because apa? Will be equal to 0. Because, salah. Okay, sebab apa? Sebab simbol ini adalah melambangkan bahawa objek ini bergerak dalam constant speed. Okay, so kalau simbol yang bawah ni maksudnya objek tersebut bergerak dalam keadaan ada accelerationnya, constant acceleration. So bila dia constant acceleration maksudnya there is a variation of velocity. Okay, sebab apa? Sebab ada variation of velocity baru ada acceleration. Okay, so yang atas ni adalah simbol untuk constant speed. Kalau ada nampak simbol macam ni dia adalah constant acceleration. So maksudnya ada V. Okay, V dia tak constant lah. Okay. So, untuk situation yang atas ni, yang gambar first tadi, summation of Fy will be equal to 0. So, tengok force in Y component. Okay, kita tengok motion kita adalah ke arah atas. Okay, so maksudnya force yang sama dengan direction of motion is greater compared to the force that pointing in opposite direction of motion. Okay, so sekarang direction of motion kita adalah ke atas.
So maksudnya normal force tersebut adalah lebih besar berbanding dengan weight of the human being. So your equation will be N minus W is equal to 0. Okay, so we arrange macam ni lah. Okay, so lepas tu summation of Fx is equal to 0. Okay, so next we have a human, okay, and then ada acceleration dalam lift tu. Okay, so kalau nampak sini human tu pun macam tak stable. Okay, yang atas tu dia stable sebab dia could travel dalam constant velocity. Okay, so sekarang the velocity is varies. Okay, maksudnya there is a variation of velocity. So bila ada variation of velocity, maksudnya this lift is accelerating. Okay, maksudnya this lift is accelerate lah. Okay, so free body diagram dia sama je. Okay, so maksudnya dekat sini N kat bawah, ada normal ke atas. Okay, lepas tu kita ada, so free body diagram dia sama sahaja, normal ke atas, weight ke bawah. Okay, sorry, ni weight Okay, and then untuk equation pun sama, summation of Fy, kita akan guna summation of Fy saja because Fx will be equal to 0 lah. So untuk situation ini, oleh kerana kita ada acceleration, so maksudnya F is equal to ma. Okay, so lepas tu kita tengok direction of acceleration kita ke atas. So meaning that normal force is greater than weight. So maksudnya equation kita akan jadi normal force minus weight. Ingat force yang besar minus force yang kecil. Macam mana nak tahu force tu besar ke kecil? Kita tengok arah direction of motion. Force yang sama arah dengan direction of motion will be a greater force compared to the force that is pointing away from the direction of motion lah, pointing in opposite direction of the direction of motion. Okay, so in our case sekarang acceleration sama dengan normal force. So maksudnya normal force itu adalah force yang lebih besar. Okay, so equation dia akan jadi macam ni lah. Okay, and then bila kita nak rearrange, mungkin kita nak cari normal force. So kita akan dapatlah normal force is equal to mass darab acceleration tambah weight. Okay, so ingat weight ni formula dia adalah mg. So you kena expandkan lagi equation dia. Okay, so settle part tu. Okay, so next we have acceleration, tapi acceleration dia ke bawah. Okay, so maksudnya force yang kita ada still weight ke bawah, and then we also have normal force here. Okay, so bila macam ni, okay, so maksudnya force ke bawah, weight, force ke atas normal, okay. Alright, so maksudnya kita acceleration kita ke bawah kan. So maksudnya bila acceleration ke bawah, weight ni adalah force yang lebih besar dari segi magnitude berbanding dengan normal force. Okay, so maksudnya summation of Fy will be equal to 0. Okay, so since W is in the same direction of motion, so maksudnya W adalah force yang besar. So force yang besar minus force yang lebih kecil lah. Is equal to 0. Okay. Is equal to ma. Ada acceleration kan. Okay, ma. So maksudnya nanti kalau nak cari normal force, okay, dia akan jadi ma minus w lah. Okay, so ataupun kalau kita kembangkan ma minus mg. Okay, so that will be your n. Okay, ingat So macam tu. So lagi satu konsep yang saya suka nak terangkan kat sini adalah dari segi vector diagram ni. Okay, so kalau nampak direction of motion awak ke bawah, so maksudnya weight kita lebih besar kan. So secara profesionalnya, cara yang betul untuk lukis, arrow weight tu mesti dah lebih panjang compared to normal force. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu magnitude of weight tu lebih besar berbanding dengan normal force. So sama juga dengan kes atas tadi. Direction of motion kita ke atas, so maksudnya normal force kita lebih besar berbanding weight. So kita kena lukislah normal force punya arrow lebih panjang sedikit berbanding dengan weight. Okay, itu adalah, so maksudnya contoh kalau kita dah tahu magnitude, kita kena representkan vektor kita ataupun kepanjangan arrow tu berdasarkan magnitude. Semakin besar magnitude force tersebut, semakin panjanglah arrow awak. Okay, kalau kita tak tahu tak apa, tak kisah. Tapi kalau kita dah tahu, kita kena ikutlah magnitude dia. Okay, so I think that's all for this video. Okay, thank you very much.